استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد بن الفداني الشيخ محمد عبد المحسن الدواني المداني السيد محمد أمين الدواني المداني الشيخ عبد الغني بن أبي السعيد العمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ الصالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولي الشيخ أبو عثمان سعيد بن قدورة الشيخ سعيد بن أحمد المغري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهيري بالسقين الشيخ البرهان القلقلسندي الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاطب أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر المرشي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشاربي الحسني جميع مشايخ الشجالي أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله
القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونذر ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الصراط فأنى يبصرون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل لا ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Hizib Bahar nomor 10 halaman 10. Bismillah. Ya. Hizib Bahar. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات وسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام السائرة لقلوب عن المطالعة الغيوب لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وسخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام وسخر لنا كل بحر هو لك بالأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا عزيز يا عزيز يا عزيز
عزيز يا 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 عزيز أعزنا في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والناس أجمعين يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد انصرنا فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين وافتح لنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا الله 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 يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم وارزقنا فإنك خير الرازقين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا معين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك
اللهم أغننا وارزقنا رزقا طيبا واسعا بغير حساب من غير تعاب ولا نصب وانصر علينا يا عطوف يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوف يا كريم يا رحيم يا عطوف يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوف يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوف يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا قل لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيء ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم منون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون شات الوجوه شات الوجوه شات الوجوه وعنات الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني
استرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سطوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا حميم 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 اللهم لا تقتلني بغضبك ولا تقتلني بعذابك وعافني قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا سوء عملنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الناس عنا هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كاف يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاب حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبنا الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نصر من الله وفتح قريب سر المؤمنين والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو البصير نعم المولى ونعم
ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة على سيد الشيخ أبي الحسن الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصر صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافنا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركتك لسيد الشيخ بن حسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ بن حسن الشجلي وأتبه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا لسيد محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نديت وبلي سيد الشيخ بن حسن الشجلي ولأتباعه لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الفاتحة للشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين ثم تستغل بالوريد لا تتكلمن مستقبلا وهو قياما ومهائلا بطريقة معهودة للمشايخ آثار بها نارا ونورا حابلا فبشر وجه القلب بالنوار جاليا ويصير مدموح ضامع جائلا فتصير أجلا للمشاهدة التي هي نعمة مظلمة فصبر متاهلا. Setelah sembahyang subuh, janganlah engkau berkata-kata dunia dan hendaklah engkau beramal segala wirid-wirid
dan tahlil serta muraqabah dan muadapah. Muhadapah yakni menghadap ke arah kiblat menuruti amal tarikat yang dikenal bagi guru-gurunya. Maka dengan itu engkau akan merasailah suatu manisnya adalah suatu pukulan zikir itu di hati engkau, dan bercahayalah dia dan teranglah muka hatimu dengan cahaya yang telah menyinarinya itu, dan hilanglah daripadamu sifat-sifat kecelaan. Maka engkau menjadi orang yang berpandangan dengan pandanganmu dari Tuhanmu, dan dia itulah nikmat yang paling besar. Maka jadilah dirimu itu orang yang ahlinya. Disambungan semalam leh. Setelah sholat subuh itu Jasidin, janganlah engkau berkata-kata dunia, dan hendaklah engkau amalkan wirid-wirid dan tahlil serta muraqabah dan muhadafah. Jadi setelah sholat subuh itu banyak berbicara aja, hendaklah kita mengamalkan wirid-wirid apa yang ada lawan kita, dan tahlil atau kita zikir serta muraqabah. Muraqabah ini bahasa kitanya selalu kita memandang kepada sesuatu itu, pandangan kita tidak ada yang maha mewujud, hanya Allah. Itu bahasa kita maintai, agar kita bisa jangan sampai lupa lawan Allah Ta'ala. Jadi wiridnya artinya umum aja apa nang kita amalkan. Pengamalkan zikir atau salawat atau tasbih atau istighfar atau kita baca Al-Quran. Lebih-lebih kan banyakkan fadilat-fadilat. Setelah sholat subuh itu kita beramaliyah. Banyak fadilat-fadilat di dalam Quran itu. Siapa aja membaca sesudah sholat subuh surah Al-Waqi'ah, niscaya lan yupakir lahu abadaya, ada akan pakir salawasan, apalagi miskin, apalagi pakir miskin. Nah itu surah Al-Waqi'ah. Kan fadilat itu wirid juga ngarannya. Nah wirid Al-Quran. Barang siapa membaca ketika pagi jar, sudah nampak daripada matahari, zahir matahari itu, ia membaca tasbih. Maka mengulang-ulangilah ia tasbih itu berapa situna mi'ata marrah, 600 apa kali. Baca tasbih ini 600 kali. Niscaya dibukakan oleh Allah hatinya itu, dan ditanamkanlah dalam kehidupannya, dan diberikan suatu keberkatan dalam hidupnya dan matinya. Maka ia disediakan oleh Allah daripada tempatnya itu yang disananginya, yakni surga. Telah yang disanangi kita surga. Itu tasbih tapi berapa? 600 kali. Tasbihnya itu kan ya tasbih paling kurang subhanallah wa bihamdih, paling kurang. Tapi yang paling abdar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tasbih itu bisa juga kita dulu kan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena terakhir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil, itu miftahul amal. Itu kunci daripada amal yang kita amalkan. Yang paling itu subhanallah bihamdih, itu ada subhanallah itu tasbih juga. Nah subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Ini tasbih banyak, tasbih kan. Usabbihu subhana, ucapkanlah oleh kamu tasbih firman Allah lawan aku. La patahna alaikum fi qalbikum min nurillahi ta'ala jar. Itu di dalam kitabul asrar. Jadi bertasbihlah bahasa kita ikam, ucapkan tasbih lawan aku firman Allah. Kayak itu adalah. Jadi di situ sarahnya menunjukkan artinya kita mengucap tasbih itu jangan sampai ingat kepada yang lain gitu. Nah, jadi yang maksud tasbih ucapkan lawan aku firman apa hadis Nabi. Ini hadisnya ada kada sahih, kadang hadisnya marfu. Cuma
walaupun hadis marfu, tapi apa lebih daripada ijma ulama. Lebih bagus daripada ijma ulama. Niscaya jar aku terangkan hatinya dan aku sejukkan dalam kehidupannya. Nah, jadi banyak itu keterangan-keterangan itu dalam masalah tasbih di ketika pagi itu. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan barang siapa hendak jar dimuliakan oleh Allah dan para malaikat, maka hendaklah ia jar ketika timbulnya matahari itu selalu memuji kepada Allah dengan ucapan tasbih. Kan pujian ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu kan ada pujian dengan tasbih. Itu tasbihnya pujian dengan tasbih. Maka Allah pelihara akan dirinya itu daripada api neraka. Jadi neraka itu kata Imam Ahmad Al-Junaidi ujar sidin itu ada dua. Neraka dunia dan neraka yang aslinya ada di akhirat. Neraka dunia itu al-maridil qalbi, jahat bagaikan sakit hati itu tuh bahasa kita, sama neraka hidup juga. Nah, wala yahdil qalbahu min nurillah, dan orang tuh kada dapat petunjuk nur di dalam hatinya. Artinya orang tuh kada tapi rajin bisa kita untuk dalam melaksanakan kebaikan, kada tapi ketujuh kah? Nah, itu orang kada mendapat nur itu, kada mendapat nur petunjuk Allah. Jadi sesuatu untuk menata tara kehidupan baik dunia ataupun akhir supaya lapang, tenang dan bahagia ketika menjelangnya adalah matahari itu. Jatuh ini kan sudah timbul, artinya adalah lain bayang-bayang. Kan kalau bayang-bayang itu kita disunahkan itu adalah salat isyraq. Bila kelihatan bahu kita ini berjalan besokan subuh tuh kelihatan tuh bahu tuh masuk dah isyraq kita. Masuk dah isyraq. Kelihatan kita berjalan kelihatan bahu pernah itu kena. Artinya masuk ada agak tarang. Nah, kalau sudah timbul matahari, nah disitu kita mengucapkan tasbih. Karena itu barangan ya kita lawan pada saat itu orang menyembah matahari. Nah, jadi kita mengucap tasbih kepada Allah. Nah, mereka itu menyembah kepada matahari. Maka itu sembahyang itu makruh ketika itu. Sembahyang sunnah kita makruh. Maka harus dijelaskan bujur matahari dulu. Nah, itu sudah jelas bujur matahari itu timbul jar apa sapak yang merah. Itulah. Artinya pancaran matahari itu sudah merah. Berarti kan itu matahari timbul. Nah, disitulah kita membarangi bahasa kitanya lawan orang menyembah daripada matahari. Kita mengatakan maha suci hanya Allah. Nah, matahari itu bukan orang yang suci, itu bahasa kitanya. Nah, bahasa kitanya membalesi lawan orang-orang yang menyembah matahari itu. Maka karena itulah jar. Lalu kan ibar fadilat pahalanya itu ganal. Bisa kita melawan orang-orang yang menyembah yang lain daripada Allah. Kemudian lagi kita berhadap jasidin ke arah kiblat. Artinya muhadafah itu semuaan awak kita hadapkan ke arah kiblat. Nah, kayak itu adalah berhadap ke arah kiblat dengan kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuruti amal-amal tarikat yang dikenal bagi gurunya. Nah, apa yang diamalkan oleh gurunya itu jasidin tarikat, kan tarikat banyak lah kita. Anak mau ikut tarikat Sajaliyah kah silakan, Naqsabandi silakan. Apa kan tarikat As-Samaniyah itu ada. Nah, itu kan banyak tarikat ini adalah teman masyhur lah. Tarikat itu tarikat Naqsabandi yang termasyhur benar nih dan tenyaman tuh amalannya. Nah, kalau Sajaliyah ada sekitar setengah lih. Nah, kan itu banyak syaratnya dan banyak bacaannya. Kemudian kalau tarikat As-Samaniyah ini paling nyaman. Tarikat menang sebagai dijajakan oleh guru tuh. Nah, ya tak tarikat As-Samaniyah ngarannya. Kan tarikat Samaniyah itu disitulah memang dimulai dari doa. Bah itu pang zikir. Bah zikir pang. Nah, lalu itu muraqabah wadatul apal wadatul dan
muraqabah. Banyak baca Quran, banyak baca salawat, banyak baca istighfar, dan banyak kita menyampaikan hajat orang dan menemui hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesulitan ataupun kesusahan. Nah itu tarikat itu. Jadi kita melihat orang pindah kesusahan, kita bantu, kita tolongin. Nah itu orang mengamalkan tarikat As-Samaniyah itu. Orang mengamalkan yang sedemikian itu nantinya ia akan mendapat rasa majzub. Rasa majzub itu diambil akal basyariah diganti dengan akal sifat robbaniyah. Sifat basyariah ini kan sifat manusia. Kan sifat manusia ini harus memakai syariat. Memakai syarat dan syariat. Amun kadar memakai syarat dan syariat tidak bisa akan jadi. Ini sifat manusia. Ibarat contoh, orang hanya makan pisang goreng. Amun kadar maulah dulunya. Atau nyanukar, ada duitnya aja juga. Atau ada orang berjual. Kan, itu kan melalui syariat. Nah, itu basyariah ngarannya. Ada sifat Rabbani sebagaimana yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila menghendaki Allah akan sesuatu itu, Allah cukup berfirman, "Kun," jadi, fayakun, maka jadilah ia. Nah, itu apa yang terhatar di dalam hati, Allah jangan mengabulkan. Nah, apa yang terhatar di dalam hati itu Allah mengabulkan. Apa aja yang kita asa hendak di hati nih, itu Allah mengabulkan. Kayak pacaranya pun walaupun kada bahasa kada mungkin ada pada saat itu, tapi kalau kita hendak itu ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rancaklah yang terjadi nah ini nih lah. Nah, dahulu itu telah kan kalau di pada guru sekumpul tuh kalau malam Senin itu sampai jam 12 dahulu tuh Sidin maulidan dulu, itu karena ada yang diamalkan hanya sih baca kitab. Nah kayak itu dulu Sidin, itu tahun 71 tuh, 71 72 tuh kayak itu Sidin bahari. Nah lalu kan lapar parut nih, jadi jar Habib Ali ini, anda aja hendak makan sup di sini, ada sup soto kah jar kayak itu. Harusnya jam 1 sudah, satuan, nah kayak itu. Jadi kan apa kami nomor 3 nih, ya Habib, mana kita cari, ayo kita sini ke pasar. Kan kami bertiga sini sikong, taruh berjalan sampai ke pasar. Pas orang itu masih buka lagi. Panang Ahmad na orang apa karaton dah. Nah, pas kami datang, pas bipajar 4 piring. Nah, pas bipajar hadis payuan 4 piring itu sampai. Nah itu ditunggui oleh apa? Pada orang jam apa jam 11 kita tutup dah. Tapi sampai 12 sampai lewat. Nah ditunggu 4 piring itu aja. Pas kami datang, suatu itulah rezeki kita aja sih Din. Nah, Allah memberi, maka itu adalah artinya kan apa yang dikehendaki oleh apa seseorang nama Jazub itu, kayak apapun juga kan Allah akan memberikan jalan. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ikam firman Allah khitab lawan nabi kita inilah, pada itu pelajaran lawan kita. Nabi itu pada harapan pak kadang bakal ada kaum mereka sini bisa mereka petunjuk, cuma Nabi makhid apa Allah menghitab lawan Rasulullah, sedang Rasulullah lagi kayak itu bahasa kitanya nih lah, secara manusianya nih kayak itu lagi kita. Nah artinya kita kadang memberikan petunjuk, memberikan petunjuk tuh Allah. Kayak apapun juga itu petunjuk tuh Allah yang memberikan. Jadi hakikat dan etikat kita bagi orang mu'taqid, yakin kita bahwasanya Allah lah nang berkehendak, Allah lah nang maha kuasa, Allah lah nang memberikan petunjuk itu. Jadi manusia itu kadang kau memberikan petunjuk. Nah, sebagaimana apa? Kita ada suatu amalia. Maka dengan ilmu dan amal itu suatu jalannya. Ya begitu juga jembatannya. Jadi istilah kita nyubarang maka dari jembatan kada bisa akan sampai. Nah, ada sempurna sampainya maka ada jembatan. Jadi istilahnya tuh orang macam-macam juga kan, bisa juga orang lewat apa juga orang dukung namanya. Ini menang bisa pekunyung, tapi itu antara dua pekunyung nih. Nggak ada lamas. Nah iya itu. Itu kisah-kisah guru di situ ya amalan yang ringan-ringan. Nah itu tuh amalannya
ringan. Nang pendek-pendek aja nih amalan. Kalau orang bejokong tuh tak panjang kalau sedikit amalannya. Nah, nang lebih panjang itu ialah nang berjalan di atas jabah. Jabah tuh nyaman bahasa kitanya itu terpanjang kalau wirid-wiridnya. Nah, nang diamalkan seperti tasbih kan, ada mengambil yang pendek seperti zikir, ada mengambil yang pendek ya kita ambil yang panjang-panjang. Nah, itu telah. Maka oleh itu siapkan oleh kamu waktumu dalam satu hari 24 jam itu untuk beramal ibadah bagi dirimu. Itu adalah merupakan suatu makanan rohaniah. Jadi amal dan ibadah kita tuh adalah kita jak ibarat binatang tuh kita ingok. Nah, kita memberi makani rohaniah kita. Amun rohaniah kada kita beri makani, ya jurang kurus karing. Amun kurus karing tuh mana kurus karing pulang. Itu bahasa kita kamu bedayanya. Nah, makan minum kita ini kan itu makan di jasmani yang ngarannya. Nah, ini tuh jangan kita beri makan nih maka ruhaniah kada. Nah, ya nang malanggut tuh. Nah, malanggut je guru kayak itu. Nah, lalu besimpayut je sidin. Nah, lalu kadada terbuka daripada hatinya itu. Karena mana adalah kita kadada memberi makani rohaniah itu. Menjadi makan rohaniah itu amal dan ibadah kita. Maka Jasidin menuruti tarikat yang dikenal oleh bagi gurunya. Nah, jadi apa yang tarikat? Tarikat itu bahasa kita jalan. Nah, yang dikenal bagi gurunya itu. Nah, disinilah artinya tabiat lah. Tabiat guru. Tabiat guru itu pertama dulu sakhiyun alama yurid. Maka ia selalu pemurah je kita sesuatu apa nang dikehendakinya itu. Murah kita. Tafsir menyebutkan di dalam Al-Quran wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun wa amma man a'ta adapun orang yang memberi seperti kitanya wattaqa dan mereka itu takut lawan Allah. Wa saddaqa bil husna dan dia selalu yakin bahwa kebenaran itu pasti akan dapat suatu kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra maka niscaya Allah akan memudahkan suatu barang yang sulit. Nah, jadi barang sulit itu mudah. Nah, itu tuh sebagian tafsir menyebutkan bahwa sifat pamurah itu bukan hanya daripada harta atau duit, tapi pamurah itu juga apa suatu kadar kekuasaan bagi seseorang itu. Kita kan kadar bisi harta, mana harta yang diberikan, kadar bisi duit, mana duit yang diberikan. Tapi kita ada bisi akal. Nah, cara akal oh, kada juga kita ini bisa akal nih, umpamanya nih dengan cara tenaga kada kawan juga doa. Nah, kan doa itu bisa makanya doa itu kan ada yang dinamakan doa itu munfaridan ya. Itu surangan mesti kita ada mujami'an, ada nang doa itu nang jamak. Nah, nang jamak nih termasuk kita pemurah ngarannya. Nah, mengirimi orang Pak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa haul jamak jar. Kalau itu nah itu kan tuh doa untuk seluruhnya itu telah tambah berdoa selamat tapi kita menggunakan dengan mujami'an jangan jamak nih. Allahumma ktubi salamatan fi dinina jar wa afiyatan fi jasadina. Nah, itu kan bahasa kitanya kada pamalar kita. Amun kita Allahumma ini asal keselamatan fi dini wa afiatan fi jasadi. Itu surangan bahasa kitanya. Nah, itu termasuk pamalar. Jadi ya guru orang pamalar daripada doa, orang tuh tidak akan didoakan orang juga. Orang nih pamalar doa orang tuh kada didoakan orang juga sih Din. Apakah masanya hidup ataunya karena mati? Ya nang kalau lah orang tuh rajin. Ulir aku jar. Saya tuh meninggal jar. Ulir aku jar. Barangkali situ kata Imam Khalil mendoakan orang. Kalau tahun sih dia umpat dia berdoa lawan orang. Nah itu barangkali itu adalah itu menda'a bidakwatin jar da'ahullahu
bidoa ihya. Nah, siapa berdoa dengan satu doa, mendoakan kepada orang yang lain, niscaya jar Allah akan mengabulkan doanya. Nah, mendoakan kepada orang yang lain. Jadi kita nih mendoakan orang, Allah pasti ngabulkan. Jadi artinya itu, apalagi kita kaum muslimin, seluruh kaum muslimat nih, kan seluruh kaum muslimin kan sedikit manusianya. Nah, itu menjadikan kabul doa kita. Karena kita mendoakan orang banyak sama kita berdoa orang banyak walaupun dia surangan. Nah, walaupun dia tuh surangan berdoa itu sama kita berdoa orang banyak masa seluruh kaum muslimin muslimat. Nah, itu itu namanya doa tuh ada mu'an-an, ada musahal-sahal. Lah doa nih. Nah, ada apa? Kayak mu'an-an hujungnya, musahal itu kan sar hujungnya. Nah, itu tuh ada doa kayak itu. Jadi doa tuh bahasa kitanya diucapkan dengan lidah, kemudian diiringi dengan anggauta, ya juru angkat tangan tuh. Kan Nabi itu setiap berdoa sih sampai kelihatan ketiak sidin angkat tangan nih. Artinya saking bersangatannya minta tadi. Nah, kemudian diyakinakan lawan hati. Yaitu kita doa kayak itu tuh. Diucap dengan mulut, diiringi jangan anggauta, ya kita angkat tangan kalau. Nah, kayak itu telah kemudian diyakinkan dengan hati, yakin kita doa kita dikabulkan Allah. Nah, kayak itu tak. Karena minta kita kepada Allah. Nah, ini dalam arti berhadap kita kepada kiblat. Artinya semuaan anggota kita itu menuruti jar tarikat yang dikenal bagi gurunya. Apa menyanyikan ketujuh zikir. Nah, zikir ketujuh apa? Baca Quran. Ketujuh umpamanya baca salawat itu tuh. Kan semalam kita jelaskan sudah tentang masa amal ibadah kita. Apa namanya itu kan ya 4 kita kalau semalam. Nah, asal kejadian kita tuh pun daripada asal yang 4. Kita kenal pun ma'rifat kepada Allah, jumlahnya pun 4. Nah, nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Para nabi pun kita disuruh mengenal adalah sifatnya 4. Nah, sifatnya sidik, amanah, tablik, patah. Karena kita kalau semalam. Jadi walhasil di situ tuh suatu gambaran ke kita. Nah, jadi seseorang yang hidup dalam dunia aja menginginkan suatu kesenangan hidupnya, baik pun dunia ataupun akhiratnya, maka hendaklah ia mengikuti apa yang dikarinahkan atau jika itu sifat balaghah itu ngarannya. Nah, mantiknya atau jika kita tujuan daripada apa doa itu juga kepada Allah. Cuma sigat takliknya itu ya kita tuh apa nang kita perhatikan tadi kan serba 4 kayak itu tuh. Nah, dicontohkan oleh Allah demikian itu. Karena barang yang 4 itu janah zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, itu susunannya tuh nang kita beijazah kayak itu semalam. Kita pun bingung juga, kenapa istighfar aja tadi? Biasanya kan istighfar berhulu. Apakah? Nah, kayak Maulid Habsyi itu kan berhulu. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak itu kalau tapi ini kita berdua, maka itu ada rahasia di situ. Lah, ada rahasia. Sama juga orang mengandak nama Allah. Biasanya kan Allah itu di kanan. Itu kenapa diandak sini di kiri? Muhammad itu apa di kanan. Harus tagur orang salah aja firman andak nito. Jasidin apa nyahote salah bagi kamu Jasidin tapi bujur bagi aku. Nah, ini bisa menyalahkan lah salah aja. Kamu andak pun apa jadi itu orangnya di kanan tuh Allah di kiri tuh Muhammad. Ada kalau tulisan itu apa menagur. Nah, jadi dipikirkan lu jangan menagur hati-hati. Orang ada rahasianya situ. Sekali kita takunakan mengapa guru jadi kayak itu. Nah, adang do Jasidin, aku mau ungkapkan sedikit supaya kamu mengerti Jasidin. Nah, kayak itu. Jaka seandainya nih Jasidin, Nabi Muhammad tuh kada diutus ke permukaan bumi bagai kebasyara lakal basyar, Jasidin kita ini kita tahu Allah Ta'ala.
kehormatan kita sih lawan Rasulullah karena iya Allah, iya Muhammad, iya Muhammad, iya Allah. Ya kayak itu aja sih. Mustahil matahari itu ada, cahayanya kada ada. Mustahil cahayanya ada, mataharinya kada ada. Mustahil matahari ada, cahayanya kada ada. Jadi antara cahaya dengan matahari itu nya kada satu. Kada bakal satu kalau nah dan kada bercerai. Kada bersatu dan kada bercerai. Artinya apa yo? Parak dia kada tersentuh, jauh kada jarak. Nah, iya itu. Nah, makanya itulah andakannya itu kan ada suatu rahasianya. Jika seandainya Allah akan menurunkan Nabi kita Muhammad ke mana tahu kita lawan Tuhan? Ada tahu. Nah, dengan hakikat dengan tujuan kita menghormat kepada Allah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai pasuruh Allah dan memberikan tahu kepada kita hormat di sini. Jakanya kada Rasulullah kada tahu kita Allah Taala. No kayak itu. Jadi ya dia anak di kanan lu sidin sama juga nang istighfar bedudi. Kenapa jadi istighfar bedudi? Dia ada kena menagur gitu tuh lah. Jadi guru tak tahu rihing sidin. Padahal itu ada rahasia nang termaktub di situ. Maka dengan itu engkau akan merasai sidin manis adalah pukulan zikir itu di hati engkau dan bercahayalah dia. Nah, jadi amun kita nih bujur-bujur berhadap ke arah kiblat sesuatu yang dikenalkan oleh bagi guru, atau dipadahkan oleh guru, ada gurunya. Nah, bahasa bahasa kita apa bahasa kitanya kayak itu. Murabbi itu bahasa Arab. Orang yang memimpin kita secara rohaniahnya. Nah, guru ini kan memadahkan. Nah, secara murabbinya. Nah, makanya itu amun guru ini kada mengamalkan itu kada mau apa bahasa kita kada mau jadinya. Jadi kan bahasa kitanya guru dulu mengamalkan. Nah, mengamalkan amal guru ini. Nah, umpamanya nah kita menyerap di sana. Beingkut dia kita lawan guru itu di dalam tarikat pengamalan daripada wirid. Nah, kan banyak diamalkan oleh guru-guru itu menurut Al-Quran. Zikir ada dalam Al-Quran. Tasbih ada dalam Al-Quran. Nah, apa salawat ada dalam Al-Quran. Istighfar pun ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kan keempat-empatnya itu termaktub di dalam Al-Quran. Nah, itu artinya kita kada salah mengamalkan itu. Nah, kita amalkan yaitu. Nah, amun sudah ika mengarah-arah kiblat, maka jadi kita mengucapkan zikir. Nah, melakukan adalah zikir di hati kita dan bercahayalah si dindi dia. Nah, itu akan timbulkan suatu nur yang dinamakan nur ilahiyah, nur cahaya Tuhan. Dan teranglah muka hatimu dengan cahaya yang telah menyinarinya. Nah, maka terbukalah itu rahasia-rahasia yang ada di dalam hati dan di dalam bumi dan di dunia. Itu terbuka bahasa kitanya. Sesuatu apa yang kita kehendaki. Karena itu dengan sebab sinaran cahaya. Mulai kayak kita nih. Kan dengan sebab lampunya lu kita ombeca. Nah kayak itu tak. Kayak sintar tuh guru. Kita kan baca cari itu mau ada bersintar lambat dapat. Pak bersintar. Nah karena ada cahaya itu lalu apa timbul. Menyinarilah apa cahaya itu lawan hati kita. Hati itu bersinarnya lalu tarang. Setiap ada cahaya yang terang di dalam hati itu nur bahasa Arabnya. Bahasa kitanya itu cahaya. Menerangi hati kita maka lapanglah kita. Atau tenang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman kayak ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman. Allah berfirman ya hai orang kan hanya mendengarnya Allah memanggil wa tatma'innu qulubuhum ya akan tenteramlah hatimu dengan kamu mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucapkan zikir akan tentram hatinya. Nah, itu
bahasa kitanya sinaran ataupun cahaya dari hati seseorang. Maka kita akan melihat satu. Nah, kada ini kada itu Kak. Di dalam itu bahasa kitanya itu kita mengenali zikir itu tadi. Nah, iya, itu secara zahiriahnya. Nah, secara batiniahnya ya kita ingat di hati itu. Nah, jadi di hati kita ingat, makanya mulut mengucaplah, hati nama ingat, anggota yang bergerak. Nah, kayak itu. Asal usulnya tadi. Nah, jadi sesuatu cahaya yang menyinari daripada hati kita itu dengan sebabkan mulut kita. Lalu mencemarkan suatu apa? Ke otak kita. Kamu turun ke dalam hati kita. Yang kita ingat lawan Allah itu. Nah, itu artinya sinaran ataupun nur ilahiyah itu mencahayai lawan hati kita sehingga terbuka. Maka pandangan hati ini lebih jelas dari pandangan mata kita. Tenang. Ya. Zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, dengan cara ya kita amalkan maka itu, maka kita ini bisa akan terbuka hijab. Nah, bahasa Arabnya itu hijab. Nah, bahasa Arabnya terbuka dinding-dinding nang orang kedamel kita bisa melihat. Nah, zikir itu kan pembuka lah bahasa kitanya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya surga itu bisa akan terbuka ialah dengan la ilaha illallah. Jadi orang tuh kadang mengucap la ilaha illallah kada harapan masuk surga. Masa kitanya itu telah itu kunci surga itu. Dikelilingi dengan apa? Bismillah. Itu kalau anunya atau apa di surga itu ya. Menurut riwayat itu kan biasanya kalau suatu tulisan itu nang awal itu ada bismillah. Itu mengulilingi ya apa pintu surga itu bismillah. Jadi orang yang mengucapkan bismillah itu pasti terbuka apanya aja tuh dengan mengucapkan bismillah itu terbuka. Bahasa kitanya apanya aja tuh terbuka. Ma min syai'in la yubda'u fihi bismillah bahwa abta janabi. Apa aja sesuatu yang baik dimulai dengan bismillah itu kurang berkatnya. Apanya aja tuh? Makan, minum, berpakaian, berjalan, duduk, berdiri. Nah, kayak itu adalah hendak mempunyai satu barokah itu ya kita ucapkan bismillah. Nah, amun sudah kita nang zikir tadi kita tuh kita lakukan yang seperti apa yang dilakukan oleh guru, nang diucapkan dipadahkan sidin. Kayak itu telah maka itu akan mencemerlangi daripada hati seorang itu. Dan hilanglah daripada sifat-sifat kelaan. Nah, kayak apapun sifat kelaan itu hilang. Dan kita mengucapkan zikir itu. Biar orang mencela kita, maka tetap kita tuh apa? Bahasa kita timbul. Nah, walaupun hanya itu makin dicela orang makin timbul suatu sifat kapunya karena itu lawanannya. Nang baik, kada baik lawanannya. Jadi bila orang itu nyebut kita kada baik, kita kembali menjadi orang yang baik. Nah, kayak itu sifat kita itu hilang. Maka engkau menjadi orang yang berpandangan dengan Tuhanmu. Dan dia itulah nikmat yang paling besar. Nah, kalau kita mendapatkan cemerlang hati yang tenang bahagia itu adalah nikmat yang paling besar. Karena apa? Nih, biar aja orang nyambat kita. Karena disambatnya itu kan ada kita. Orang mah maulah kita. Nyatahin dilawan lah. Nakalahi. Jadi nang merasa nikmat di dalam hati kita itulah jadinya nikmat yang paling besar. Karena nang dipandang oleh Allah seluruh manusia itu adalah hati. Allah kada memandang rupa. Dia kayak apa rupanya? Nah, tapi hatinya kosong. Nah, Allah kada memandang. Kada memandang gawian kita aja. Kada memandang rupa kita. Nih. Nah, apa yang dipandang oleh Allah Ta'ala? Kalbuha hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala yanzuru ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, itu tuh Allah memandang hati. Maka bila hati kita berisi dengan zikir, maka akan dapat disidin ikam nikmat yang paling besar, ialah ketenangan dan kebahagiaan. Maka jadilah dirimu itu orang yang ahlinya. Nah, amun sudah ujar guru sekumpul, zikir tu mah delun jasidin. Walaupun kita kada ucap, inya nama ucap surang. Makanya amun orang nih selalu banyak mengucapkan zikir, kalau mati itu walaupun dia kada mau ucap, inya surang mah mau ucap. Makanya kan setiap orang yang mati dan masuk alam kubur itu pasti akan ditanya. Nah, dan kita wajib beriman kepada itu telah. Berarti orang merangut tuh berarti ada kosong. Bisa juga kosong, bisa juga pang merangut tuh karena mengatakan apa. Nah, jadi bahwasanya adalah orang-orang yang memperoleh kita cahaya hati itu ialah orang yang berzikir. Yang berzikir itu mulai dari apa? Dari mulutnya, anggotanya, hatinya. Nah, itu bisa jadi dirimu itu orang yang ahlinya. Sehingga kita di dalam zikir itu, walaupun kada kita ucap, inya yang mau ucap. Nah, makanya kalau orang yang mati itu, ya pasti ingat. Kata, lajarilah aja dirimu itu sebelumlah apa mati itu dengan zikir. Contohnya bagaikan jar mulutmu kayak muntung kita nih antara tangan kita, karena kita nih dididik dilajari mulai nang halus tuh lawan tangan menyuap pemuntung karena patuh dia di panang kadep kayak apa aja kerta hidung. Maka itu telah dirinya nih, jadi contoh akan sidin kayak itu telah contohnya. Nah, jadi orang yang mengucapkan zikir kada akan lepas karena ketika dia dicabur rohnya pasti ia mengucapkan zikir. Makanya itu kayak apa dalam kubur itu bebanyo tuh. Nah, datanglah jamu kada nakir itu. Jangan pun hal itu tuh lah. Nang kada mungkin pun kan kalau Allah mahdaki jadi. Contohnya apa? Coba kita pandang. Di atas gunung tuh tinggi, kenapa jadi banyak banyu di atas? Turun ke sini ampihan, mah pancur tuh. Nah, bingung kalau kita selangnya kada ada juga, maka kalau di atas turun ke bawah sampai banjir. Nah, demikian juga seperti orang yang di dalam kubur itu. Kan dalam kubur itu yang menjawab tuh kada kita. Yang menjawab tuh kada kita, nama jojar amal dan ibadah kita. Amun banyak amal, nah ya jar amal tuh ikam tenang aja, aku menghadapinya dulu. Nah, ya nang satu riwayat kulo jar. Ada sebahagian mengatakan kita hebat Abu Nawas, padahal hasil Abul Khawas Muhammad Salih As-Sa'abi ngana sidin itu. Sidin to kalau aja menurut riwayatkan ke dalam kubur datang mungkar dan nakir nih. Mana aku nih lawan sidin? Marrabuka, siapa Tuhan ikam? Ayo kam menakuni aku jasidin, aku bertakon mantu isim ka PL kah? Punya malaikat aku kada belajar. Ini menakuni itu isim KPL itu kan urusan nahu itu. Isim KPL kajar. Nah, kalau tahu ya apa aja malaikat itu. Nah, itu kan mau riwayat ya kalau lah. Ditinggalkan di malaikat. Ya malaikat ini aku menakuninya, menakuni aku juga. Aku aja kada tahu. Nah, itu tuh ya nang kisahnya kan kalau jangan muka dan akhir tuh buka terjadi menakuni. Nah, itu menurut apa cerita itu adalah artinya ingat akan nah itu tuh jangan ada pelajaran nahwu tuh kalau nah itu kan nya ada isim, ada fi'il kayak itu. Jadi menakun nih ada huruf man marrabuka man tuh jar kalimatnya isim fi'il kan. Nah, kayak itu kan nahwu nih ampunnya. Malaikat kada belajar. Eh. Ingat dunia dan itu. Nya amal kita yang menjawabnya itu menurut riwayat kayak itu.
Hendaklah tiap-tiap kita mengatur wirid di sidin. Nah, dan amal bacaan tiap-tiap adalah hari. Nah, jadi kita nama aturnya tuh kita dah. Nah, dan amal bacaan apa aja seperti jasidin. Kalau kira atau seperti baca Quran, baca salawat, baca talim, baca istighfar. Nah, dan di sini kan berdudi juga lah sambatan sidin nih. Al-Quran, baca salawat, tahlil, dan istighfar. Kan berdudi juga istighfarnya lah. Dan lain-lainnya sidin. Itu saraja apa yang kita amalkan. Dan lebih baik lagi sin tiap-tiap adalah sesuatu yang kita amalkan supaya diambil ijazah. Nah, dari guru yang telah maijazahkan pula jasidin. Nah, itu jasidin yang paling akmal, yang paling baik adalah diijazahkan oleh guru. Arti diijazahkan itu kan disuruh untuk mengamalkan itu aja dibukakan sesuatu pengamalannya itu ya seperti kan zikir, tasbih, salawat dan istighfar tadi. Apa sesuatu yang dijajahkan oleh guru itu yang disampaikan. Nah, itu yang kita amalkan dapat dari majelis. Karena tiap-tiap amalan itu jasidin ada mempunyai adalah nasihat apa baca kita khasiat yang terletak seperti zikrullah. Khasiatnya yang ada yang utama sekali ialah untuk menenteramkan hati. Firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, tenanglah semua hati. Juga zikir kepada Allah adalah seumpama jasidin, lampu yang menerangi. Jika berjalan tidak berlampu, tentulah sidin akan tersesat jalan. Nah, ngalih berjalan sidin sama orang berjalan nih. Kalau pakai lampu, lawan orang berjalan kada pakai lampu. Nah, di sini bisa tubuh rusuk berapa sesat. Baik juga mengamalkan adalah subhatin. Ini yaitu amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dipelajari daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 10 macam. Nah, ini amalan Nabiullah Khidir. Nah, diajarkan oleh Nabi Khidir nih kepada Nabi Ibrahim alaihis salam ini ada 10. Nah, ini kena apa amalannya ini 10 macam. Ini kan Nabi Khidir 2 kalau Nabi ini lah nang bahasa 3 Nabi nang kada apa nang kada dipatak di bumi lah kayak itu nah kada dipatak di bumi. Pertama Nabi Khidir itu di apa fil bahri aum di Uqubah itu kan di Bahrain nah sana sidin nah, tempat sini di laut. Nang kedua Nabi Ilyas tuh makam aja situ. Nah ada kuburan Nabi itu makam itu sehingga ada bapak apa sidin diizini oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau amun kita memutik tumbuh-tumbuhan tuh supaya ada barakatnya nah kayak itu. Apa kita mengucapkan salam Nabi Ilyas dulu. Nah, makanya itulah ada yang Allah turunkan Nabi Ilyas itu disuruh memelihara namanya Sajaratun Narojil. Pohonnya itu dipelihara Nabi Ilyas. Makanya mun kita kaduluran itu dapat maka jar apabila kita culup nih akarnya itu madu itu segaduran jadi amas. Nah, maka bila kita culup ke susu segaduran susu jadi pirak. Itu akarnya diculup kayak itu itulah. Ibarat bani nilai Iya. Cuma dicabut itu jar nya kada tinggi pada pusat kada rendah pada dalam tuhut. Nah, itu tuh pohonnya itu. Nah, dan guru menerangkan kaitan silmadahkan ujar sidin pohonnya tuh ada kemerah-merahan, daunnya tuh sidin ada hijau-hijauan, ada nah nya kada gana sini pada apa nih daunnya apa nih hibu tangan kada gana pada hibu tangan. Ha, ya kayak kada nang pas mana pacar. Nah, tuh pacar tuh. Nah, daunnya tuh nah itu sin madahakan nih. Nah, itu jadi bila kita cabut
ada berikit apa tanah. Nah itu kan yang diizini oleh Allah ke permukaan bumi itu dari sekalipun surga. Ini mungkin situ dapat, tapi jasidin amun orang nih ada dapat sidin ditampaikan. Yang ikam semua kan bisa kada mau dapat sidin. Jadi makanya kada mau ditampaikan sidin. Sidin tuh bini 3 lah, rumah ketiga buah kan kanal. Nah jadi amas madu segadur ada gampang jadi amas segadur. Nah, nah itu mungkin boleh jadi sidin tuh nambah kisah tapi yang kitabnya Beranai. Sindo kan apa rumah sebuah surang lah, mobil berapa buah surang, kendaraan sudah anak sidin tuh lah. Benar kan begawi lah. Kan kadang calit, kadang terlihat begawi, sidin tuh memang syarat harus ada begawi. Ya pada orang sini aja membawa mengimpit aja, kan. Nah, marcis aja apa nih, cincin, yang di bawah sidin aja kan. Orang bari nyambat mengimpit jan. Metafora aja kita membawakan pun orang lah kayak itu. Nah, pembelijaan lah bahasa kita kan pembelijaan. Nah itu jasidin tuh cuma sih nyaman curang apa sih ini amalan sohok mengisik lalu sih berkisah ujar sidin dulu ajar di dunia ini sidin berpegung nabi sih negara di Batak kayak itu juru setahun Nabi Hidir itu di Bahrain sana yang kedua aja kita Nabi Ilyas yang ketiga Nabi Isa bisa kan diangkat ada dikubur kada sidin langit kedua mendikam kada percaya jurang naik ke atas Yati. Itu kan ada langit kedua beserta Nabi Isa. Apa juga fungsi tugas sidin? Seperti di laut kan menjaga orang-orang nang mati di laut itu kan caburakan orang ke laut sidin itu ambilnya tuh ya Nabi Khidir. Nang kisah Haji Purba atau Haji Batu. Itu kan berdapat kisahnya nang sampai diberi sidin apa handuk. Ada orang negara tuh. Nah, orang negara sih tuh. Jadi bahari kan orang Bali nangaran apa itu sari negara nang kecabuk-kecabuk nih tuh. Jadi kan anak negara tuh lawas ya sampai bahari itu jasidin muntulak jam 2 sin subuh esok kan sampai negara tuh sin bahari. Jadi kan sidin tuh kisah naik haji lalu apa pusat banyu tinggalam apal perahu nih sidin kawan naik yang singin berbuat dalam tajau janang burung garuda meminumi anaknya. Jadi angkatnya tajau bila karing anak anaknya di pinggir laut beli baju pasang bisi kalau karena pindah pandit angkatnya meminumi anaknya. Jadi sama menurut riwayat itu aja. Lalu sih nggak membuat situ loh kok pinggir sih den. Jalan-jalan ya sampai tak dapat orang nah halus orang buan kardir aja kita. Nah tak dapat di sini sumur 3 buah. Itu kan ada cerita di apa kisah Haji Purba tuh. 3 buah bantu lecur sini tanggal jadi batu. Nah kalau ada minuman sih den ya terdapat kampung bibinian. Oh mau direbutakannya sini mana pembakalnya bagi kita kan kapalnya sini. Lalu kapalnya diambil sidin. Sakanya apa? Bila orang mengambil bini sud mati. Kenapa jadi mati? Bakala. Bakala. Bila masuk akal jadi kalah mati. Diikut dari situ mati. Sidin tadi apa? Jadi kawa cocokan sidin orang batu tadi ikutnya angkat sini hilang kalahnya. Kalau diambil gini itu riwayat dia apa itu kayak itu. Nah akhirnya apa? Ya sampai apa jar ke benua. Nah, nang pertama makanya kan disebutkan doang di kalian itu ada jembatan 3. Apa jembatan 3 itu? Itu kan sejarah. Kan sini di situ bahari itu ya. Maka itu kan orang negara banyak situ tuh bang kamasan. Ya, nah, Haji Abu tuh kamasan ya. Haji Farlan itu kan kamasan berada di situ. Nah, terlihatnya kan seluruh negara kisahnya. Lalu itu kan ada janji Pak kisahnya lawan Nabiullah Bali Ibnu Mukan Al-Khidiri nih, Nabi Khidir aja kita. Jangan berpinta-pinta. Nah, kayak itu kisahnya. Ummah orang banyak. Apa aja penyakit kibasakan sidin non tadi sihat. Nah, lalu sin mudik ke negara. Jadi orangnya kan betakok aja kita gondok tuh. Orang tuh dia minjam sapu tangan anu sidin andok tadi. Lalu kan basalin kalau mau kan lawas kalau sampai ke negara itu kalau mandi ya minjam lo sidin tuh. Lo untuk kan betakok lalu menyapui kayak itu hilang takoknya. Nah itu asal kisah tumbur kisah di negara makanya kan apa kerajaan Dipa di negara itu kan ada kalau sejarahnya
Raja Dipa itu kan negara itu kerajaannya mana kampung Dipa aja. Nah, ada negara itu ada. Nah, itu ceritanya. Itu menurut riwayat itu kan ya ini pemberian Nabi Khidir alaihissalam. Nah, jadi kita Nabi Ilyas. Nah, tahu ikam tuh Jasidin. Nabi Ilyas itu diizini oleh Allah membawa satu pohon di dalam surga. Namanya Sajaratun Narajil. Ngarannya bawa ke dunia. Siapa yang dapat keduduran Jasidin? Nah, dapat kayak pegang ngomong pohonnya. Ah, serapun. Kan itu orang-orang kebanyakannya Jasidin orang dapat itu orang banyak baca tasbih. Kaduluran jadinya dapat itu Jasidin. Aku curiga curang ini Sidin ini barangkali dapat itu kira-kira. Bang mobil bahari pada kosidan tuh arang mal bahari itu sebuah surang tuh bini Sidin tuh apa motor sidan tuh nah itu kan nah ada mungkin kalau nah jadi itu apa terjadi jadi Sidin madahakan Sidin orang yang banyak dapat itu adalah orang banyak baca tasbih Sidin. Nah, karena Nabi Ilyas alaihissalam itu sini selalu bertasbih. Lawan apa? Lawan Allah. Apa tasbihnya aja Nabi Ilyas? Kan tasbih Nabi Yunus ada. Ya kalah. Tasbih Nabi Musa ada. Tasbih Nabi Ibrahim ada. Nah ini tasbih Nabi Ilyas itu apa aja? Yang kita diucap kata Rasulullah, siapa mengucap jar tasbih itu kan pada setelah orang sholat Jumat 100 kali niscaya dibahagiakan hidup di dunia diampuni segala dosanya. Nah, dia dihibur, digembirakan jar. Dan apa baiknya karena mati. Yang mati tapi yang lu surga. Yang mati kayak itu telah apa tasbih ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Paling ada kan subhanallahil azim subhanallah bihamdi. Yang biasa kalau subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu ada subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Karena dhamir itu kembali kepada azim itu juga sama aja sebujurnya. Tapi kan di situ tulisannya subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi tulisannya. Tapi dia guru sama aja sih Den. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi sama aja sih Den. Sama aja itu kan. Karena kembali dhamir itu kah azim itu juga. Nah, itu tuh nang tasbihnya aja. Tapi Nabi Ilyas. Nah itu nang diamalkan itu Sidin menang banyak baca tasbih sudah dapat Sidin. Nah tapi apa nang kayak itu Sidin lihat tijanya balainan pada nang lain bila arisin pernah balainan pada nang lain coba cabut Sidin. Oma kami pohonnya kami dahulu lah lalu iya nang adanya di Sekumpul tuh kan Sekumpul tuh tanah Amir Mahmud Bahari tanah sini banyak ke situ yang sebenarnya kan si Darussalam waktu si jadi menteri dulu. Nah Amir Muhammad itu kan menteri luar negeri Bahari si Dinto. Nah berekan kami dulu situ perjalanan nih jadi pindah ada nang kayak itu kan kalau apa nang di gunung tuh nang buahnya dimakan dong tapangannya apa karang munting itu nah kan pasti sepeda kalau ini tuh jadi cabut gitu tuh lah udah karang munting ada takal munting ada hijau kan ada abangnya tapi nangaran kalau pindah iya nih tadi iya usaha karena terdapat juga nah itu udah berikit tanah ya nyanyi ada berikit berikit tanahnya ada cabut gitu jajar nyaman di sini cabutannya runyonya kan berikit kan cuma sigar di sini pohonnya itu nah aku lihat madahkan lah Sidin buah rapon itu kayak pacar aja Sidin daunnya kayak pacar abangnya kayak pacar aja Sidin kan pacar itu letih pohonnya pindah ada haba-habangan enggak nah letih kan ya kan kadang-kadang pada ibu tangannya Sidin paling gak lah ibu tangannya dia kayak ini daunnya ya kayak pacar tuh kada daunnya nah daun itu pohonnya kadang-kadang ganal pohonnya itu paling ganas sih ibu betis tapi di sini ada tinggi pada pusat ada rendah daripada lantuhut nah
Pas kaya pun kita tuh aku kira. Nah, kada limpat kala belalang tuhut. Nah, kata ini guru tuh kan mungkin sih berdusta. Lah, nah tapi di kau makan si kitab sidin. Nah, sih kitabnya sidin do. Baca ikamnya. Iya aja kita. Nah, ada ceritanya kan itu. Nah, seperti apa? Nah, kisah Nabi Daud kan ada ceritanya. Nabi Soleh ada ceritanya. Sidin Bapandir lawan unta tuh. Kan ada tuh ceritanya semua itu. Nabi Musa. Nah, sampai sapi tuh bandir. Anak Rabbakumul A'la itu Musa Asamirin itu mengolah apanya di zaman Nabi Musa. Nah, kayak itu telah kan ada tasbihnya juga kalau Ada guru ini bang. Kalau pada udah malaikat. ya Allah alam itu telah. Hmm. Tasbih Nabi Ayub tuh kan ada. Kan tasbih Nabi bila kita garing aja mengucap itu sekali aja nih. Mati ketika apa? Ketika kita mengucapkan itu mati, kita nih niscaya dihilangkan dari sifat kekufuran. Jadi kita mati dalam keadaan iman. Itu kan ya tasbih Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Subhanallah masya Allah. Nah itu kalau tasbihnya Subhanallah masya Allah. Kadang-kadang pernah diucap Nabi Ayub itu aduh akair sin garing tuh. Ada pernah. Nah terakhir daripada ulat itu menggigit, lidah sidin seikong, hati sidin apa jantung seikong. Lalu sini istilahnya kan sakit tuh. Lalu sini apa? Subhanallah, masya Allah jasidin. Nah itu tuh guguran ulat diambil malaikat dipiciknya. Nah itu tuh jadi orang garing yang mengucap itu seandainya mati pada saat itu, nih saya hilang sifat kekufuran. Oh berarti kan mati iman. Nah itu terjamin mana garing tuh baca itu. Kalau pina mati dan garing. Itu tadi. Jadi tadi kita orang nak operasi kayak isok kan. Jureka nak operasi tuh ajong tasbih baca. Tapi mana gue yang subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ini. Masih bebanyak aku. Kada operasi anu jar apa nih? Nih anu rahim. Ada kista kalau jar kisah. Nah, ini guru jar amanakan ulun. Jadi minta banyak pian jar. Minta doakan pian, jadi pian suruh jar bacaan apa guru jar. Hari jadi operasi. Anu amanakannya nih. Hari operasi belum datang lawan pian aja tadi. Apa aja lagi saya bacaannya. Nah, udah ada contoh tasbih Nabi Ayub. Nabi itu kering kalau. Nah, setelah sin baca itu turunnya malaikat diperintahkan oleh Allah memicik lan ulat tadi dimandi. Nah, ya subhanallah masya Allah. Hijanya kada mau pin jak umar kalau ulat kemudian tanya guru aja jar. Nah itu jorong udah kan jak ada jadi operasi. Nah, ya mana tuh guru pin jar. Ada jadi operasi. Timbul hilang penyakitnya. Maka anu apa batu ginjal aja. Nah, maka sudah isok dia operasi itu. Nah, jadi bacanya kalau kira-kira itu kalau lah. Nah, Allah menghilangkan. Tadi jadi operasi. Napa jeruk tuh operasi nonnya bagus semuaan. Nah, ya itu telah. Ya pokoknya menurut Nabi kita amal dan ibadah itu sebagai jalan dar untuk menuju kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Itu sebab menyebabnya kada amal tuh masuk ke dalam surga. Kan masuk dalam surga tuh dengan rahmat Allah. Orang bisa akan dapat rahmat Allah jelas orang beramalan. Maka ada beramalan sudah dapat rahmat Allah kada akan bisa. Nah itu kan ilmu dan amal. Kemudian daripada itu akan datang nih amalan-amalan yang datangnya daripada Nabi Khidir malah jadi Nabi Ibrahim. Ada 10 macam. Spesialnya kalau insyaallah kalau kita bacakan ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min al-syamsi abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.